Ang atong tubag sa Salmo o sa kapangandoy, bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Usa ni sa gipasikaran sa pagpasabot ni ining gitugot ni Pope Francis nga blessingan ang mga irregular union sa mga tao sama sa same-sex, divorcee o nagpuyo-puyo tungod sa kaluoy. Dili tungod kay wagtangon ang sala, kung dili gikaluy-an ang makasasala. Lingiyay mong tupad ing na gusto kang kaluy-an sa Ginoo. Wagi klaro. Nya inighuman og hatag sa Ginoo sa iyang bendisyon, bungas iyang kaluoy. Unsa may sunod? Unsa may sunod natong buhaton? Himuon sad nato ang atong kaugalingon nga kahimutan sa Dios. Munang niingon diri sa atong unang pagbasa, ang usas mga bendisyon nga ihatag nila ni Moises ngadto sa mga tao niingon, kahimutan unta kamo sa Ginoo ug hatagan kamo kalinaw. Ang kalinaw mga igsoon diha sa atong kasing-kasing, diha sa atong katilingban, sa pamilya o sa kalibutan, dili na siya mahitabo kung ang atong kinabuhi dili pleasing to God. Dili ba makapahimuot sa Ginoo? Gikaduhang lingi ing na mustay mong kinabuhi nakapahimuot sa Ginoo? Kapahimuot wa. Kanang magsigi kag paningil sa utang makapahimuot na sa Ginoo? Basig dili, mao na ang resulta, nag-away na ang nagsigig paningil sa utang. Kaning pagsigig gubat sa kalibutan, kanang makigubat gyud ka sa imong isig katao, makapahimuot na sa Ginoo? Mao na wa gid tay kalinaw kung maggubat na. Kanang magsigi kag pamakak sa imong isig katao, sikag saad nga bayra nimong utang unya wa gid ay kay giparsyal, makapahimuot na sa Ginoo? Mao na wa gid ay kalinaw. Kanang magsigig pangasaba ang mga ginikanan sa ilang mga anak, magsigig yaw-yaw, makapahimuot na sa Ginoo? Mo na wa gid kalinaw ang pamilya, kay wa man mahimuot ang Ginoo. Kanang magsigig kag pangulor sa imong buhok, kiskis anang imong kilay, badlis naman, makapahimuot na sa Ginoo? Wa ko kay baw. Pero mailhan na nimo kung malinaw, pangutan-a lang na kanang nanag-colors buhok, kanang nangiskis kilay, pangutan-a na malinaw na ka, dili ka maratol. Na niyag ratulon gani, ina ahono nga na lang tingali na, ay kay magratol-ratol ra man na nimo. Di ba? So ang tanan nga dili makahatag og kalinaw nato, wa sad na makapahimuot sa Ginoo. Mao bitaw nga ang pagbiya og sala, kanang pagbiya og sala, mao gid nay kahimutan sa Ginoo. Unya, inigbiya nato sa sala, bisag unsang klasiha sa sala, magamay og madako, naa dayon ang kalinaw. Ang una gyung magmalinawon, mao ang nibiya sa sala. Naay ni text nako sa Father, isulti ni sa imong humili, ayaw lag isultig hain ko nagpuyo o kinsay akungan. Taas kayo iyang text, ang iyang introduction, palihog Father, basaha, intawon ang akong text. Graduating siya sa elementary, gi-attempt siya rape, kaduha, babae ni siya. Motong naa siya'y phobia sa lalaki. Pag high school, nakig-uyab siya tumboy. Ug ni last yun ang ilang relationship hangtod ng graduate sila sa college,
hangtod na gyud nga nagtrabaho na sila, dignified ilang trabaho, magdungan silang simba, active kay sila sa ilang kapilya o sa ilang simbahan. Portig yung aktibuha, iyasang papa, active sa kayo, ni dawat lang pod nila. Ana, wa kuno'y ni palag, kay mga buutan man sad sila. Hangtod kuno ni abot mga kung ano tingali to, mga 14 or 15 years ang ilang relationship. Nangutana siya sa Ginoo, siya malipayon man ko Lord, pero ngano man nga doon na may murabag dili kompleto sa akong kasing-kasing. Sultihi kuno ko, kanang dili gikag pari, dili gikag tao, kanang gikan gid nimo sultihi ko, nalipay kaning among relationship. Niabot na lang kunog 10 years wa gid siya tubagas Ginoo. Nya og mo istorya sa kuno siya pari og madre, di man siya ganahan kay wala naman kuno'y laing isulti, moingon madyo kuno sayop. Nya para niya gusto man siya mo justify. And just recently iyang na sinati ang tubag sa Ginoo murag San Jose ba pinaagig damgo ni kuyog kuno siya og prosesyon kay devote man siya ni Santo Niño. Sa iyang damgo ni kuyog kuno siya prosesyon ni Santo Niño. Nakita niya nga naay kayo nga misilaob sa sinina hangtod ngadto sa buhok ni Santo Niño nasunog, nangilad ang naong sa imahin. Pagmata niya ang message kuno nga iyang nadawat niingon nga imong gipakauwawan ang imong debosyon sa Ginoo, imong gibuling-bulingan ang naong sa Ginoo pinaagi sa imong kinabuhi. Portig yung kuno niyang hilak. Ang sunod na sa kuno niyang problema, unsaon ako pagbuwag aning akong karelasyon nga mura maglisod na kaing buwagan. Ngayo kuno siya tabang sa Ginoo, ingon siya, Lord, andam na gyud kong mubiya kay guilty na kay ko ni aradi ay ang hinungdan nganong nakuan ko. Dili ko mahimutang bisan pagnindot ang akong mga grasyang nadawat, ang akong career, ang akong mga palibot ni dawat ra nako, pero ni agyoy dili nako masabot nga kakuwang kahawang. Ug tuod man na ay iyang kuan man ting ito pag umangkon na nakauyab og American o niya ni bisitang American kay minyo na sila naaman sa gikuyog nga laing American wa may mo entertain di siya mo ini entertain na nagkatuluyan ang duha karon she is now living happily. Iya lang yung gipashare kay matod pa niya ang sala, Father, sa akong eksperyensya bisan pag atong i-justify doon na gidi ay kanabang kakuwangan o ang makapakumpleto sa atong kalipay kana yung mawagtang na ang sala. Nigilingay mong tupad na gusto kang malinawon. Ina ba? So, gusto kang malinawon, kuhaan ang sala. Nya unsaon man pagdesisyon pagkuha sa sala, duol ngadto ni Maria, duol ngadto ni San Jose, kay ang mga magbalantay sa karnero pagduol nila ni Hesus, dili si Hesus ang ilang nakita una kung dili si Jose o si Maria. Nya gikan ni Jose o ni Maria nakita nila si Hesus. Pasabot bisag ako kanang mag-counseling ko, ang ako yung unang isulti sunda si Jose o si Maria o ang mga santos makakita yung ka Ginoo. Pero modritso lang kag pangita Ginoo, pero di ka ba mo model after sa kinabuhi ni Jose o ni Maria, di sad kakakita Ginoo. Nya unsa may kinabuhi ni Jose o ni Maria, ang number one gyud kinig yung selfless life. Kana bang dili maghuna-huna sa kaugalingon kung dili ang pagpaambit
sa Ginoo ngadto sa uban. Ako din sa akong pagka paris priest, o sa akong yung pagkapari, taliwa sa akong daghan kaing kahuyangan, daghang kasalanan, frustrated kay ko kanang mahug ko sa sala, gagmay dagko. Ay lang sa kunyo totoke, pareha raman ta sadaan. Pero ang ako yung commitment, moingon yung ko mahal nga birhen, kay Marian man gyud kay ko, Legion of Mary, niya Guadalupe akong, Our Lady of Guadalupe akong parokya. Moingon yung ko mahal nga birhen, dasiga in taon ko, nga di ko ma-discourage pagpadayon sa pagpaambit sa Ginoo ngadto sa uban. Bisan pa man og ako, dili angayan. Namo na din ako yung gipaambit ninyo. Niya, kakita ba mo Ginoo? Wa mo kakita Ginoo sa akong pagdumala dinhi. Og nakakita mo, salamat in taon. Og wa mo kakita, sultihi lang ko kay akong i-adjust ang akong pagdumala. Kung sabay mga timailhan sad nga kakita ta Ginoo, dunay kalipay nga atong bation. Nya kanang maong kalipay, ipaambit sad natos uban. Ang kalipay sa mga magbalantay sa karnero, ilang gipaambit og nangalipay sad ang nakadungog. Nindot no? Ana. So dunay ni paambit sa natong kalipay ang namalit og slots. Gabi sa atong midnight mass, ako tong giingon nga unom na lang kabuok ang nahibilin sa atong disap katong investment slot. Igo yung nahuman ang misa gabi samtang nagpaabot sa midnight nga kuan sa kasaulugan, dunay nang text og ni confirm og nahurot gyud ang unom ka slots. Kuha na. Close na. Hali na ang tanan. Sorry na lang, kamong nagplano, close na. 170 na ang atong halin sa disap, pero naapay 20 ka slots nga pledges pa basin pag i-remit ni. Ang atong kuan karon, atong tabangan og palit kining paras kumbinto, ang SBF DAG naapay 54,155 ka slots nga tag 500 pesos per slot. Nga akong hangyo, ipaambit ang inyong grasya kada semana, palit mo usa ka slot 500 isip usa ka pamilya. Imbitara ng imong sakop sa pamilya nga magtampo-tampo mo, nya kada semana palit mo usa ka slot sa SBF DAG. Ato ning ipaambit ang resulta sama ni Jose ug ni Maria, mahimotang tuburan sa kalipay sa atong isig katawo, ug ang ato sang kasing-kasing mag-awas-awas ang kalinaw kalipay, dili gagikan sa kwarta, dili gagikan sa mga pagdaig ngan hinato, wa magikan sa atong gahom, wa magikan sa mga butang atong gihuptan, kung dili nagikan sa Ginoo nga natao diha sa pasungan. Ang gahom sa Ginoo nga nagluwas nato, nga muluwas pagyud nato, maunay hinungdan nga mahimotang malinawon og malipayon. Last nga lingi sa imong tupad. Last na lang ng lingi. Ing nasugod karon, ako na gyud kang lipayon kanunay. Sige, ing na. Ing na ba? Di ba? Nindot kayo. Sige, manindog na ta. Ang pagtugan sa kamatuuran ug ang pagpuyo niini nagkinahanglan gyud og kinaiya nga mapaubsanon. Musod gani ng garbo nato, mahimo gitang bakakon. Lingiyay mong tupad ing na nagsaksi kas tinuod, ing na matinud-anon ka. Mao bitaw na nga daghan kayong kagubot nga nahitabo bisan mismo sa atong simbahan, kay nahimong bakakon ang kadaghanan sa atong mga
leaders, labi na gyud sa mga intelligent, highly intelligent leaders, kana bang grabe kayog human intellectual capacity. Mao gina sila maglalis dayon. Nahitabo sa nas kinabuhi nila ni San Basilio o ni San Gregorio. Usa ni sila sa mga tawgon atong genius sa atong geniuses sa atong intellectual kuan ba kaning sectors, pero ilang gigamit ang ilang pagka-bright, pagka full of gifted sa intellectual capacity sa pagsangyaw nga si Kristo, si Jesus nga gianak ni Maria, tinuod nga Dios ug tinuod nga tao. Hangtod karon kasigi pagitaglalis ani. Ge, lingay mong tupad, ing namutuo ka nga si Jesus tinuod nga Dios ug tinuod nga tao. Ge, lingay ako no. Bisan aning pundo ka, niya magiwa mo tuo nga si Jesus tinuod nga Dios ug tinuod nga tao. Unsa may timailhan, di ta mo sunod sa gisulti ni Jesus. Moingon si Jesus nga ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos. Moingon ta, adi madaoy. Si Jesus bitaw gibiyaan man to niya tanan, may man to siya, Ginoo man to kita tao ra man ta. Di ba? Di na ta magpakasa, adi na pwede oy. May magginoo ta. Si Jesus lagi wala lagi sa ay Ginoo man to siya. Ay tao sa to siya oy. Ay sos dili to taong tinuod Ginoo to. Ato ginang buwagon. Si Jesus lagi gikulata man lagi to, gilansang sa cross, wala lagi masuko. Nganong masuko man ka? Ay may man to siya kay Ginoo man to. Ako tao ra man ko. Oh, di ba? Kana mao na mga reasoning nga nagpasabot wa ta mo tuo nga si Jesus nagbuhat sa tinuod nga mabuhat sa tao. Ug mao na gisaksihan kini ni Juan. Si Juan nga magbubunyag iyang gipakita nga ang tao bisag unsa kasikat hapit na gani siya gitawag nga siya na ang Mesiyas, ni angkon gyud si Juan nga magbubunyag, igo ra kong nagsangyaw ni Jesus, pero dili ko takos bisan gani pagtangtang sa higot sa iyang sandalyas. Taas ra kaayo ang Ginoo ikumparar nako. Og kay ang Ginoo man mismo maoy naghatag nato sa gitawag og grasya nga mao ang Espiritu Santo. Matud pa ni Juan diris unang pagbasa, gisulatan ko kamo mahitungod ni adtong buot molimbong kaninyo, apan gibubuan na kamo ni Kristo sa iyang Espiritu, ug samtang ang iyang Espiritu anaa kaninyo, wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo. Ang Espiritu mo'y magtudlo kaninyo sa tanang butang, ug matuod ang iyang itudlo kaninyo. So kita gitagaan sa sa Espiritu Santo, kadtong Espiritu nga naghatag ni Kristo sa kinabuhi. Ni asad nato, hasta sad ang gahom ni Kristo, ni asad nato. Ang problema lang, mugamit bata. Lingay mong tupad, gigamit na nimong imong gahom. Gigamit wa mao na pananglitan og libakon ka sa imong isikataw, daoton ka unsa man na, gahom sa yawa o gahom sa Ginoo. Kana bang manaot ba? Gahom na sa yawa o gahom sa Ginoo? Kusga oy. Kana simple kay na mga children, gahom sa yawa. Nakaron unsa may imong gamiton pag tubag anang maong niatake nimo, gahom sa yawa o gahom sa Ginoo? Unsa may gisultis gahom sa Ginoo? Na higugmaa ang imong kaaway, pagbuhat og maayo ni adtong mga nagdaog-daog kaninyo. Di ba? Mauna.
Unya ikaw karon dinhi galiktor ka, nag-serve ka simbahan, lay minister, kusog sa kay kang mulibak sa imong isig ka tao. Unsa man ang imong gigamit? Gahom sa Ginoo o gahom sa yawa? Unya magliktor ka diri, bakakon ka. Mo na giingon ni San Juan, bakakon ka. Kay nganong gasige man kag-serve dinhi, nya manglibak ra man day gyapon ka. Gasige kag-serve dinhi, manaot man ra man gyapon day ka. Magsige kag-serve dinhi, mudumot ra man day gyapon ka. Di ba? Bakakon. Mo na ingon si San Juan rin, kinsa man ang mga bakakon kadtong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang manluluwas. Mo na dili ta mo sunod ba? Sige kog misa. Unya. Unsa may akong buhaton? Sige lang yapog pangwarta. Daw kayo hangol kay kwarta. Masuko pag gamay ang kolekta. Namakak na ko nga si Jesus na ingon man bulahan kamong mga kabos. Nga na kunwa na mo palit sa atong slot. Unsa may akong isulti? Moingon day ko nga way ayo ni mga tawhana. Giingna nako nga palit mo SBF dag 500 pesos kada pamilya kada semana, di gyud mo palit. Ana magyaw-yaw day ko. Dili oy moingon ako, Lord, your will be done. Daghan gyud sa akong mga parishioners, online o territorial parishioners nga dili pa gyud mosunod sa imong sugo nga ihatag gyud ang tanan ngadto sa mga kabos. Moingon sa Ginoo, sige lang ginagwali, usban na sad karong buntag. Ana nga ikaugma na sad. So di lang sa karon ka-update ninyo. Tanawa o katong atong disap, di ba? Perti man tong kuana, lisura ibaligya. Pero karon awa na, hurot na. Di ba? Atong pakpakan ang namalitid. Sinaga na mamaligya kag tag 500,000. Lisod kayo na halino no eh. Pero halin gintanan, kani pa bang 500 pesos? Kasayon ani halinon. Pero daghan lang yung mga, kana bang wap agyon mo tuo ba? Nga ang pagbuhat ani maoy tuburan sa tinuod nga kalipay, tinuod nga katagbawan sa kinabuhi. Matod pa murag sikuan mating ito si San Basilio matingal ito yung nag-ingon ana siya ay murag famous nga quotation nga naingon siya, gihapit gihurot nako ang akong panahon sa pagtagbaw sa akong kaugalingon sa mga butang sa kalibutan ug sa kaalam sa kalibutan, kanang mga gipangsuwat sa mga scientists ug mga banggiitang mga tao, mga hari ug mga prinsipe nga banggiitan, nalingaw kay ko nila, akong gitun-an og maayo ang ilang wisdom. Apan sa katapusan, ako ra daing nahibaw-an nga pulos gid ni sila way kapuslanan. Sa dihang ni focus nako sa imong ebanghelyo Ginoo ug ako nang gipuy-an ang imong ebanghelyo, diha nako nakita pagkalayo ra di ay kamatuoran ni adtong mga butanga. Wa gyud to sila'y kapuslanan. Nangana kanang inyong siging kiskis anang kilay, siging pakulor anang buhok, siging paputi anang naong, nagtuo kita nga sus the best yung kainistanan kanang mga imported kaayo nga mga gamit, cosmetics, pagpanindot anang imong naong, pagpanindot anang balay, kaning ato mga gadgets nga porti na yung ngilngiga, hasta imong naong usbon, hasta imong tingog usbon, ngilngiga gid ani. Pero inigtanaw nato ani kumparar sa tinuod nga kamatuoran, pulos giniway kapuslanan. Tanawa inig ka stage 4 cancer nimo. Naapay gadgets na ganahan ka, naapay tao nga ganahan ka, wa na eh. Naapay pagkaon na ganahan ka, wa na. Naapay balay nga makapalipay nimo bisag unsa pa nakapalasyo nya stage 4 cancer na ka, wa na. Life becomes very lonely, di ba?
Hilingay mong tupad, may katapusang lingi. Yung na, dili ka lonely. Matana. Pero kung mudawat tas kamatuoran, nga si Kristo na tao, nagantos, namatay, ug nabanhaw, ug kinsa tong mosunod ni ini, kay tinuod man siyang Ginoo, kinsa tong magsunod ni ining maong kinabuhi, mabanhaw rasad og musod ni ining kinabuhi nga gitawag og langit. Kung naa na nato ang ambisyon nga malangit, everything in this world becomes very meaningful and satisfactory or satisfying. Makatagbaw, masakit ka, moingon day ka, duol na kus langit ani. O, di ba? Di malipay kang nasakit ka, mapobre ka. Liwat akong Kristo, way kwarta, padong yapon is langit. Daog-daogon ka, libakon ka, daoton ta, ana. Si Kristo gidaot sa to. Hukman ka nga ilansang sa cross, or i-assassinate, or putlas liog. Unsa may mo isulti? Unsa man? Moingon kang injustice yan eh. Dili, moingon ka, salamat Ginoo, nga imo kong gipaambit sa imong kamatayon. Mao na'y nahitabo sa mga santos. Og diha dapita ang gitawag natog tinuod nga kinabuhi, tinuod nga katagbawan. Muna ako pa ninyo, palit lang yun mong slat. Hutdon tani, tanawa, di ba? Magtanaw tas kumbinto kung mahuma na tog bayad, lipay ka ita. Di ko sa atong simbahan, kaning gamay ra magina itong simbahan, pero bunga manis atong pagtinabangay. Nagi mo anhi dinhi nga muagas ang luha ini kakita. Kay nga naman, nakatampo siya. Ambot og pila sad kakaslat ang iyang gihatag. Basta makato iyang luha, labi na gikas gawas nasod, kabong mga gikas abroad, mo anhi dinhi igtan-aw niyo. Sus, nakaapil jud ko ani pa dir. Mangadto sila sa Kapilinya, gahapon gani o niaging adlaw, didto sila sa Kapilinya. Mga kuan sila, mga kanini ang pamilya ba? Ilang gisuroy, sus yun nilang lipaya, kay nakatampog yung kuno sila sa katong ato mga slots nga para dito sa Kapilinya di Fatima sa San Remigio. Pertigin lang lipay, kanindot yun Father dito, pagka nindot ka na thanks be to God, nilang Bishop Ruben, nilang Father Lindon, o kanang ilang mga gipang-assign diha nga na-maintain ang holiness sa lugar, kay consecrated ko na nga lugar, usagod na sa pinakanindot nga lugar nga maka-encounter ta ni Mama Mary dinhi sa atong Cebu, the only in Asia, the only in the Philippines. Kinsa may nakatabang ato ang mga tao nga dili managana og hatag. Unya, unsa man na siya, lahi kayo imong bation kaysa ikay magtukod og imong balay. Ang imong kwarta, hotdo nimo sa pagtukod sa imong balay, moabot yung panahon pulan ka magtan-aw sa imong balay na nasa kay i-renovate, mangutkot na sa kaso nimo kay asa na sa kag kwarta. Palit kag sakyanan, nindot kayo imong sakyanan, moabot yung panahon nga sa sige nimong drive, mangandoy na sa kaglaing sakyanan. Oh, di jud ka matagbaw, labi na inigtan-aw nimo speakers, arang-arang mo nang iya, mangutana din ka, unsa na nga model, mao ning niya. Nya, unsa man kumusta man ang driver? Uy, kuan kayo, ayaw, sayo kong palit aning ako da. Ngandoy na sa gato. No, di nakatagbaw kanang bana, kanang asawa, di nakatagbaw. Tanawa o kamong mga bana, tagbaw din mo sa inyong asawa. Uy, nagantos na mo Kamong mga asawa, tagbaw din mo sa inyong bana, kadugay na ninyong gayaw-yaw. Pero kung sa may makatagbaw, kung makasabot ka nga kining akong bana hinatag sa Ginoo ug mao ni makapalangit nako, tagbaw din gana. Kining akong asawa hinatag ni Ginoo ug mao ni makapalangit nako. Kung mangita kog lain substitute ani maimpierno nako, tagbaw na kasi imong asawa. Kining akong mga anak hinatag ni Ginoo mao ni makapalangit nako isip ginikanan. Awa na. Porti na nimong maayuhang muhigugmas imong mga anak. Pero moingon ka, ako'y mo panton aning mga animal, ako'y mo hatag ani nilag kaugmaon,
ako'y magpakaginoo silang kinabuhi, halal ko si latos, pugsong ginimong musubay sa imong kamanduan, na gahimo na kag monster. Inikadagko ana nila, mga monster sana sila. Kusog na silang mo-oppressed sa ilang isig katao. Na siya. Mura mamog na nga luya. Musunod lagi tas Ginoo para ma-relax ta. Dili ta magsupak-supak o dili nato gamiton ang atong abilidad nga tawhanon nga mooy mulapaw musubra sa abilidad sa Ginoo or sa wisdom sa Ginoo. Muna diri sa atong salmo niingon ta, ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Hinaot unta nga matag-usa nato sa tanang utlanan sa atong yuta. Inyong utlanan sa inyong yuta ba? Makakita unta ang tao sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Unsaon man, kinahanglan ang imong yuta kapahimuslan sa tanan, dili mahimong babag sa uban. Kay imo nang gikural, wa na'y kaagian hinuon ang imong silingan. No? Muingon din sila, na kasigig serve simbahan ay animal kay batasan, di maagian ang ilang agianan. Wa na makakita sa makaluluwas kagahom sa Dios. Pero mo imo ganing gubon imong koral nya simintuhon pag imong ilang agianan, moingon day na sila lahi gidi ay kung naa sa simbahan tanawa giguba iyang koral makaagi na ta. Di ba? Kakita dayon sila sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Nakasintro ang atong ebanghelyo, ang atong unang pagbasa o ang ikaduhang pagbasa sa gahom sa ngalan ni Jesus. Nya kining maong gahom mulihok lang kon ato sang gamiton ang iyang ngalan. Lingi ay mong tupad inasigi ka gamit sa ngalan ni Jesus. Kay kasagaran nato mugamit tag ngalan nga lain na mga apply trabaho na adayoy reference. Nindot unta to i-apply trabaho references Jesus. Di ba no? Ang atong nganlan kay kanamang mga suod ang madagkog ngalan kinsa may kailan nimo diha. So kining ngalan makaluwas kini bisag dinhis kalibutan. Gamit kag ngalan Padersiano, luwas ka, labi nagmadakpan kas mga sitom, niya imong ingnon, gisugo kong Padersiano. Moingon nila, kanang naa sa TikTok. Siya, sige, pasayloon ka, pero sa sunod din ka pasayloon na, sus, di palang tungod Padersiano ay giisyuhan na giti ka. So salamat mga sitom, usahay mo respeto mo sa kungan, pero usahay inyo sa kong kasabaan. Dahil kausa nga liko may no left turn niya ang motor hapit madisgrasya kay niliko sad lumba na mo ba kasabaan may sa sitom sige ingon si Edgar kuan lagi gadali ni Padersiano. Ikaw din na Padersiano, nganong pataka mamugliko. Nisamot na gininon ka uwaw. Na ako yung giingnan ako. Ilado naman ko. Akong ingnan akong driver ba, kani si Edgar o si Danny. Ilado naman ko. Mutuman gitag maayo unsay sugo sa traffic kay mas uwaw man ang masakpan tang nangila na mas uwaw ba kay daghan ang nakaila. Muna nga usahay kaning atungan makahatag sa nato kauwawan. Kuan ako no be lingi mong tupad musta man nga nimo proud ka sa imongan. Usahay ra ba atong mga ngan atong ilisan natong mga ngan ba mga angga-angga ang atong gunahan kay di lagi ganahan anang Kristensyano. Nay mo ingon ako Father,
Father Chris lay atong ingani mo nako di lagi Padersiano lagi laina sa danang Padersiano kinaraan man kay na Pader tiniguang naman na nako ay sagdi lang gud ana mo na angan sad nga Jesus giuran-uran na lang sad na karon mo na di gid na maayo nga kanang ngalan nga Jesus ihingana og bata or ihingalan na og tao kay hilas kay paminaon nga imong balikason imong anak kunya Jesus angan piste kang Hesusa ka ana labi nagsiaw kayo or imo bakang bana imong bana palainom kayo nya Jesus angan imong yawyawan imong balikason hala makakuang gina makapa-impierno kay blasphemy man na kay angan nga Jesus balaan man gamhanan man gikan maginas Ginoo so ayaw gyud nganli ang bata or ang anybody nga Hesus ingka pader na may ginganlan what talag mga matay na sila tanan pero ayaw nagnganli ang anyone in this world ayaw naghinganlig Jesus or Jesus bisan gani kanang Jesse or Jess Jesus mangyapon na respetuhan nato haron inig hisgot natong Hesus way laing musod sa tong hunahuna kadtong bata nga gipanganak ni Maria kadtong tao nga gilansang sa cross muna sa atong ikaduhang pagbasa gimagnify gyud ni San Pedro kay naayo man tong bakol katong giingna ni San Pedro wa mi kwarta katong makililimos nga bakol siya wa mi kwarta pero ihatag namo nimo unsay ni anamo sa ngalan ni Jesus tindog og lakaw nya nakalakaw man tong bakol galukso-lukso nga nikuyog nila mao tong gisukit-sukit sila sa mga pangulos pare nga kinsa man yung ngalan ang inyong gigamit nga naayo man ni aningon siya diri ang ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon kadtong inyong gilansang sa cross inyo ratong gibugal-bugalan inyo ratong gipatay pero sa tinud-anay maoto siya ang gitawag og ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na himong uluhang bato sa kanto usahay angan nga Hesus most rejected doon na bayay laing ngalan nga gihatag ni Hesus alang kaniya diba mo gunsengan nga si Jesus ang nag-declare wa mo kibaw wasa day mo maminaw sa akong mga homily sa in English the least ones or sa atong Binisaya ang labing ubos diba niingon si Jesus unsay inyong gibuhat sa labing ubos mao nay inyong gibuhat nga rikanako nga napagisela ang gihimong mga ngan unom kabuok iyang giilis ako na ni siya elaboration sa identification sa labing ubos gigutom giuhaw sa to hubo way balay masakiton og binilanggo kining mga ngana equivalent sa ni Jesus kay iya man ang giangkon Mateo chapter 25 sa tanang bersikulos Bible mao ra ganay akong natiman-an Mateo 25 31 to 46 ningon si Jesus gigutom ko inyo kong gipakaon giuhaw ko inyo kong gipainom kanus-a man na nahitabo Lord nga amo kang nakita matag higayon nga inyo ning gibuhat ngadto sa labing ubos inyo nang gibuhat nga rin ako. So kung atong palapdan ang paggamit sa ngalan ni Jesus aron maluwas ta sintroho nato ang labing ubos mao bitaw nga ang mga leaders nato leaders bas kalibutan o sa simbahan labi na gid sa atong simbahan ang atong katolikong simbahan gitawag ta og Church of the Poor and Church for the Poor simbahan sa mga kabos o simbahan para sa kabos
Si Kristo sad nag-ingon, mianhi ko aron paghatag og maayong balita ngadtos mga kabos. Unsa man di ayang makaluwas? Unsa may tinuod nga makaluwas? Ibaw mo unsa? Kung atong tabangan ang mga dinaog-daog. Muna diri sa unang pagbasa, ang ngalan nga gigamit ni Yahweh, I am. Amo matingali ni ang interpretation kay ang Yahweh is Hebrew man nga kanang pagkasulti, pero sa in English I am or ako. Si ako. Nya unsa may gisugo ni ako ngadto ni Moises, luwasa ang nabihag or ang gidaog-daog nakong mga katawhan sa Israel. Ang makaluwas kung ang atong mga leaders apil na sadta muatiman sa mga labing ubos. Bitaw, nganong naamantay mga terorista kanang kusog kayong mo terrorize tungod kay way nag-atiman nila. Nganong naamay mga kawatan, naamay mga tulisan kay gitawag nato kapit patalim na ng ila para lang mabuhi. Nganong naamay mga prostitutes, nganong naamay mga manindag syabo kay haron mabuhi sila. Kapit patalim, way nag-atiman nila. Nganong naidaghan diyang squatters, nganong naidaghan nga mga libod suroy nga mga bata, naidaghang mangilad na to dinhi sigig pangayo kay way nag-atiman nila. Nagilingi ay mong tupad. Ingna nag-atiman kas mga way balay. Ato ra silang pasagdan. Amo na sila'y naghimog kadaot sa atong katilingban. Kay nga naman, aron lang yun mabuhi. Muna din sa atong parokya, atong gisagop kato mga bata din nga magsigig pangayo, atong tawag mga sasing boys, o karon nangaulitaw na lang na sila. Naa nato atong giatiman, sigihan lang yapon tag ilad-ilad, pero atong giatiman. Di ba? Ang kanisang mga magsigig pangayo din libod suroy, atong giatiman. Ang mga way balay dinhi sa atong parokya or nangaguba ang balay, atong gipaningkamutan nga makatarong-tarong tas balay pinaagi atong sitiyo sige pataron og pangayog balay. May nipadaan akong suwat nga niingon siya sa tibuok na kong kinabuhi Father og sa among pamilya, dili na gid namo malimtan ang imong gihatag namo nga kaayuhan. Makahilak gid mi Father karon pag gid mi nakahigda og balay nga tarong. Stilano? Tarong ba inyong balay? Inyong balay ba tarong? May bongbong nga tarong, may atop nga tarong, may salog nga tarong. Inyong balay? Ha? Kusga? Ay, klaro, gamay-gamay. Gamay, pero tarong. Na importante nga kamaotang mutanaw atong silingan. Kay usahay, gitarong nato atong kaugalingon, gitarong nato ang atong kunuhay pagpuyo. Pero wa ta maningkamot nga ang labing ubos nga maoy mga representatives ni Hesus tarungon. Ang resulta, dili mo epekto ang kaluwasan nganhi nato. Kay atong gipasagdan ang mga presensya ni Kristo diha sa labing ubos. Muna kaming mga pari, kung magsigi namig padato ang tanang kolekta, tanang donasyon, amo na lang ng himuon nga para sa kaayuhan namo, kami isip leader sa simbahan, nagpakauwaw na miana sa ngalan ni Jesus nga among gidaladala. Muna badlunga gyud ko ninyo kung nagsigi na kog padato. Ha? Nyawa na ko'y gibuhat sa labing ubos. Badlong ako. Ay, gid mo ka panamtam og sulti nako Pader, wa na nimo atimana ang ngalan ni Jesus.
Mao bitaw sila sa Mother Teresa, mga modelo gina nato, Mother Teresa, Saint Francis of Assisi, Saint John Bosco, kana sila si Ignatius of Loyola, ug ang tanan nga mga santos, Saint Vincent de Paul, Saint Martin de Porres, San Roque, San Isidro Labrador, kani San Vicente Ferrer, ang giatiman ang mga kabus. Ingka ang mga dato di ay, ato sana silang higugmaon, ato sana silang atimanon. Pero unsaon man pag-atiman ang mga dato, dasiga sila nga mutabang nato sa pag-atiman sa mga kabos. Muna kining atong slat-slat dinhi para ni paghatag og kahigayunan sa dunay sobra-sobrang kwarta alang sa pagpaambit ni ana sa atong mga kabos na sakop sa simbahan. Sama aning atong SBF dag. Ugma na lang dahil ko mo hatag og update. Mao na mala ni atong atong slot. Unsa man ni siya? 500 pesos per slot para paghuman sa tong kumbinto. Ug ato nang himuon, daghan kayong maigo ana. Ang atong kumbinto mahimong agianan sa formisyon, agianan sa dangpanan sa mga waybalay, sa mga transients nato nga mga bisita, pari man or lay, atong ma-accommodate, anha sa diha nato tigomon ang mga kabos nga espirituhanon, kabos nga material, aron tagaan og mga formisyon, aron maka arang-arang silang kinabuhi. Daghan kay tag mabuhat para sa simbahan. Mao na magtinabangay ta ug mao na siya kaluwasan kaysa maggubat ta, magkinihaay ta tungod lang kay ato yung giprotektahan kunuhay ang atong mga kaning bahandi ug ang atong dungog. Si Maria ug si Jose nagtuman sa sugo sa Ginoo nga nganlag Hesus ang ilang anak. Nahibong ang mga silingan nganong Hesus ang ilang gingan. Si Maria o si Jose, klaro kay silang hunahuna, kinsa ni si Hesus. Mauni ang manluluwas. Niya ang term nga manluluwas applicable sa tanang luwasonon. Tanan nga nanginahanglan, spiritual o material nga salvation. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon luwason tika. Sige, ing na sugod karon luwason tika. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, luwasa kami o Ginoo aron magpasalamat kami sa imong balaang ngalan. Mga asawa, luwasa ang inyong bana, pinaagis bala ang ngalan ni Hesus. Unsaon man, gugma. Gugma ang magpakita sa bala ang ngalan ni Hesus. Kaya ang another name of God is love. Sigihig higugma ang imong bana. Kung buangon kay na siya, sigihig higugma. Mausad ang asawa na ibana karon nga nagsigig hilak, magsigig text nako pader sakit kaayo kay ngakong asawa nangabit. Unya grabe pagyog kaayo pader kay iya pagyog kong paibogon nga magkuyog sila ang iyang kabit. Nya moari pagid siya nako pader magpagarbo pagyod nga ako'y nangitag paagi aron makuha nako ang gugma aning akong kabit. Nya mingon sa siya, kasakit anang imong gibuhat day siya pangita sa giimo. Anaon siya siyang asawa, nako kanang imong asawa wa na sa maayong huna-huna, kabus sa espiritu. Siya unsaon man ni nako pader nako higugmaa, dubli-dubliha ang imong paghigugma kaniya kay wa na siya sa maayong pangisip. Mura siya masakiton. Di ba niingon si Kristo, nagmasakiton ako og inyo kong gialimahan. Nako, maura ginay rason nga imong higugmaon ang imong asawa, masakiton siya sa espiritu. Di ba? Himsog siya glawas, sexy siya glawas, pero ang kalag masakiton. Ana magina sa imong tupad.
kanang mga masakiton na nastupad nimo eh. Gay pangutan na siya ina imong tupad balingya na unsay imong sakit ina lawas o kalag ug wa na masakit sa lawas posible gyud nga naa nay sakit sa kalag na gani uban all of the above kaning nagwali secret masakiton sa ni masakiton maobitang magkusmod ang naong sa mga liktor kay ni ani sakit igsoon nako ikakitas liktor niya nasa ning masakiton ay ang sa may sakit nako PRIDE kani mga sakristan oy malipay na inigsod nga dili ako mo'y mumisa kay tan-aw nila nako dunay sakit nga mananakod mo bitang naguol ko ani so tabangi lang ko ninyo ha nga mawa sa ning akong sakit kung inig sakit bitas akong hawak physical nga sakit ba moingon dayon ko ay reminder nga magpaubos nagpatisting kuros akong sugar niabot man lag 124 na sa una 212 man to karon 124 nako salamat Ginoo physically murag arang-arang na in terms sa sugar ingon ng Ginoo ay kalipay diha kay napakay sakit nga espirituhanon di na madag maintenance ang imo ra gyung maintenance higugmaa ang akong ngalan sunda ang akong mga kasuguan nang hupaw na sa ko ay Lord sige Lord mao na nay akong maintenance di ba manindog na ta nagsugod o tawag si Jesus sa iyang unang mga tinunan nga iyang gihimo nga mga apostoles kung atong tanawon ang nahitabo ang iyang gitawag o iyang gisangunan sa iyang misyon mao kadtong mga tao nga mihatag og unang lakang or mihimog unang lakang sa pagsunod kaniya kanabang murag na attracted niya pag ingon ni Juan sa iyang mga tinunan mauna siya ang Mesiyas ni nunot dayon sila murabag curious na sila'y curiosity sige lingay mong tupad ing na curious ka nga musunod sa Ginoo interesado ba kang musunod sa Ginoo dili di ay tawgon sa Ginoo mga igsuon kadtong muralag baliwa ra ba daghan man dinhing manimba nga ang atong tumong dili ang pagsunod ni Kristo kung dili aron makabenepisyo ta og matuman ang atong gipangandoy ang atong gisunod mao ang pamaagi nga matuman atong pangandoy sama aning mamaligi at tagslat nya moingon man tanong nga naagi grasyang moabot basta mo palit kag slat gani kaning atong slot karon kanang SBF dag San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces mopalit gani kag slot tungod kay ganahan ra kas abundant graces murag dili kayo kaana ka dawat og response nga nindot gikan ni Hesus kanabang tawgon ta pero nipalit kag slot tungod kay interested ka anang giingon ni Hesus nga ihatag ang tanan ngadtos mga kabos kana murag matawag yun ka ana di kaduhang lingi sa imong tupad ing na sa may gusto nimo mudaghan imong kwarta o mahurot ni gano kay kani manggong gitawag og business mentality usahay mo imuhari sa atong pagsunod sa Ginoo maobitan ng mabiktima dayon ta ng mga milagro kana bang magsigitag pangitag milagro nya magpunsisok dayon ta kun hain tong mga selebrasyon nga makahatag natog
blessings adto dayon ta magponsisok sama anang mga noted kaayo nga mga activities, misa di Gallo, pananglitan. Di man ang ngilad nga magdapatag mga bangko kay mutambong nindot kay na siya. Pero atong i-purify nganong ni adto ta. Interesado ba ta nga mosunod sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria, ni San Jose o ni Jesus sa iyang pagkatao? O nangandoy lang ta nga matuman atong gusto nga ato ning straight ang siyam kaadlaw misa di Gallo kay naagi ko'y gipangayo os Ginoo. Karon nobina na sa Pista Senior, pabaha na sang tao ani pitidaghana. Pero atong pangutanon, pila ka kabuk diha sa muanha sa basilika nga mosimba, siging isas kamot kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba. Unya interesado nga mo sunod sa purity and love of Santo Niño. Kana bang kaputli og sa gugma sa batang Hesus? Pila ka kabuok? Kana bang iniguli ni mos inyo din adjud ka magpakasala? Sige na lang kag higugma, sige na lang kag alagad nga maoy mensahe sa Santo Niño. Kita sa dinhi maghimo sa tas ato sang Paris level nga pista ni Santo Niño. Ato pa nang i-arrange, no? Pero ang ato dinhi katapusang Sabado sa Enero karong buwana. So ato ning ihanay. Ginagmay ra sad ning ato pamasin nga mutuhop nato ba ang gugma sa batang Hesus o ang gugma sa kaputli. Nya pila ka kabuk nato ang interested nga mopuyo sa kinabuhi ni Hesus. Ikisa ninyo din ang ganahan nga mopuyo sa kakabos sa kamot. Kanang pobrigid ba? Bantay mo ha. Nya din amo maningil sa utang. Di na mo maningil utang. Nya din na mo mangutang. Kay kanang interesadong mopuyo sa kinabuhing kakabos, din anak mangutang, nyag mausad na sila manghatag, di na sad na maningil og bayad. Kay kakabos gud. Ug wa na sila kwarta, lipay ra kay nga naman kakabos. Nya mao ra ba ginay sentro, the core message of Jesus. Bulahan kamong mga kabos. Alaot kamong mga dato. Di ba? Kanindot ana, pero daghan kay nato nga mamugos Dios Ginoo, Ginoo in town, Ginoo in town. Tagagi taon kong kwarta, makatrabaho ta ko, makasweldo unta ko, ma-promote unta ko, maka-abroad unta ko. Inana ba? Ang sabang gitumong nimo, aron ka maarang-arang, kinahanglan pagyud ka mo abroad para ka mahimong kabos, kinahanglan pagyud kang ma-promote aron mahimo kang kabos. Kinahanglan pagyud kang makatrabaho aron mahimo kang kabos. Una-una ako na. Kinahanglan pagyud kang mo eskwela maayo bisag wa mo'y kwarta, ari pa mo maghasol-hasol sa pari. Hasta mga requirements sa eskwelahan, hasta uniform, ari pa ninyo pangayoon. Unsa man na maog yun ay paagi aron ta makasunod sa kakabos ni Kristo? Ano ba? So, sa inyong paminaw, kining inyong pagpamalit og slat, makasunod mo sa kakabos ni Kristo o dili? Makasunod kay inyo namang gihatag sa simbahan. Nya kita sang nidawat dinhi, makasunod tas kakabos ni Kristo. Kasunod kay ato man sang gidawat nga kita nanginahanglan. Ang kabos mudawat ra ginag-unsay ihatag. Salamat sa namalit og slat ha. Ang atong SBF dag naabot na og 6,293 ang atong halin, naapay 53,707 kaslats nga available. Atong pakpakan ang namalit ni salamat kayo. Unsaon man ni nato paghurot, akong hangyo nga kada semana kitang nangandoy nga makasunod ni Kristo, mamalit lang tag sa kaslat, usa ka pamilya, usa ka kaslat.
ni ay ni anhi dinhi gahapon nga nipalit siya slot niya diha man ko sa opisina nag-computer. Paglingi nako ingon din siya, "Pader, first time gini na kong palit og slot." Nako ngano man kay nakonsensya na gyud ko anang imong giingon nga usa ka usa ka pamilya mo palit og usa ka slot. Dugay na kay ko hasta kadtong imong una mga slot hasta ganitong tag 100 wa ko kapalit karon na hinon 500 na noon yang gipalit. Nako, very good. Sugdi na karon. Yan nasa daghan nga namalit og slot nga nagsigig ingon nga, "Father, ang ambot ako mo magkatawa man ko ani pero ambot tinuod ba ni?" Ingon siya, "Father, mo palit gyud kog slot kay kana bitang kay kuan man siya kanang sana kanang sales ba kanang mamaligya ba, maligya niya nakuta-kuta man ano, katakuta og di na kuno siya kahit siyang kuta magduda siyang di siya kaigo siyang kuta aning buwan na mo palit siya slot maka-reach ko rin siya siyang kuta napagalingo-lingo sa ko nako unsa ka nakatino di ba kani mahimong tuo-tuo na hinuon nana hinuon ang Ginoo muhatag man ginasya kay lagi ang iyang unang buhaton interesado ba kang musunod niya? Nya kung interesado kang musunod niya, matud pa niya, wala ka nang hahanapin pa. Ang tanan nga imong gikinahanglan, ang tanan nga atong gikinahanglan, ihatag niya nato. Mabitan nang doon natay kanta nga, seek first, which is also mauna ang sugo ni Jesus. Seek first the kingdom of God. Ang sa isumpay na? Kamo mo musumpay, and everything you need will be given to you. Unaha lang, mo sa ato pa, pananglitan kaning atong pagpalit og slot. Unaha usa ang pagpalit og slot. Ayaw na lang pag-expect nga naapay mo balik nimo. Kay total gisaad naman as Ginoo nga ang tanan nga imong gikinahanglan ihatag. Higugmaa usa ang imong kaaway o kanang mga palaaway, ayaw na paghunahuna nga mausab sila, nga mohigugma sad sila nimo. Total gihatag naman na ni Jesus ang pasalig nga ang imong gikinahanglan ihatag nimo. Unsa may imong gikinahanglan nga ang imong kasing-kasing dili mabugatan, dili masakitan tungod aning mga taong buangon. Dili na kinahanglang mausab sila. Unsa may mahitabo kung magsigi tag sunod sa pulong sa Ginoo nga ato siyang higugmaon, matud pa niya diri mahimo kang bato Pedro malig-on ta. Ikalig-on na nato sa paghigugma din ata madisturbo sa ilang kabuangon, magsigi lang tag higugma sa mga buangon. Di na kinahanglang usbon, di ba? Imo pagiri ng usbon ng imong anak nga manuyupay naman gina. Higugmaan na lang ang pagkamanuyupay niya. Mas stress man kag imo ng usbon. Imo pagiri ng usbon ng imong bana nga palahubog naman gina. Higugmaan na lang gina nga palahubog. Ikaw sad bana, imo pagiri ng iampos Ginoo nga ang imong asawa di na magsigigyaw-yaw, di na magsigyaw-yaw nga yaw-yawan naman gina. Higugmaan na lang na siya isip yaw-yawan. Di ba? Kanang imong anak nga adik na kayo anang computer, anang cellphone, imo pagid ng usbon, imo ginang bunogon aron lang gyud mo undang. Ayaw na, higugmaan na lang na nga adik na gid nas computer o sa cellphone. Nakuha mo? Oo na siya. Unya, malinawon raman. Pugson gid nako ang tanan nga atong viewers aning atong YouTube channel. Kaning Padresiano Obod, 179,000 naman ay ka-subscriber. Pugson gid nako nga mo palit yung slot. Di oy. Sa mo palit na lang sa slot. Nya dawaton lang gina nato. Og mauna ang kinaiya sa anak sa Dios. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, mga anak na kamo sa Dios, ug ang anak sa Dios
mahimong matarong sama ni Kristo, dili na magpakasala. Ang sinugdanan gyud mga igsuon nga di ta kasala kung mahimo na gyud tang follower sa kinabuhi ni Kristo. Kana bang iyang gugmang way sukod, kana bang iyang pasaylo nga way limit, kanang iyang pagdawat nga way reklamo, anha ta mawad-an og sala. Pero samtang mo reklamo pa ta, samtang sinukod pa ang atong gugma o ang atong pasaylo, magsige ra gyud tag kasala. Matod pa diri sa atong unang pagbasa, dunay duha ka klases anak dinhi sa kalibutan, ang anak sa Dios ug ang anak sa yawa. Lingiyay mong tupad nga kinsa karong anak, karong buntaga, kinsa kang anak, anak ka sa Dios o anak ka sa yawa? May mag-ako'y gasulti anang diam na diri na ang kalainan sa mga anak sa Dios o sa mga anak sa yawa mao kini: ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isig katao, dili anak sa Dios. Kinsa na siyang anak? Yawa. Simple ana. Wa mo roy gidumtan, wa mo'y gikusmod-kusmuran, wa mo'y gisigihag yaw-yaw, wa mo'y gisigihag libak. Nasugod na kahilom. Muna yung mga sukdanan niya. Kung ato na nang sundon ang gugmas Ginoo, gugmang Kristo, mupuyo na takuyog niya, iya dahin tang sangunan sa mga misyon sa atong Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. O parihar sa Japones gahapon nga kana ganing kuano o atong nasang adlaw. Unsa may pasabot ani nga ang tanan untang tao nga mahibalag nato makakita unta nga kita nagdag Ginoo, nga kita anak sa Ginoo. Dili unta sila ma-frustrated nga pari man unta nganong ingon anig batasan, liktor man unta na ba naaman ta sa simbahan kanunay kada buntag simba man nganong yawa man kay kinaiya, di ba? Mo na siya di katapusang lingi. Ingna imo bang tupad ba ingna sa imong tan-aw sa akong naong anak kos Ginoo? Di ka no ingna sa imong tan-aw nako ba anak kos Ginoo? Nga uban gihilasag lingi anak ka kos Ginoo. Wala pinagyog nakaila ka na lisod yung kag tan-aw. Pero naa na ginas atong mga mata kung ang Ginoo mosud nato ang ato sang tan-aw sa tong isig katao bisag unsa pa nagbinuhatan o kinaiya, anak da ginas Ginoo. Ngano man kay sa tinud-anay kitang tanan giisip na gyung anak sa Ginoo. Ang ato na lang response maoy kuwang aron makumpleto ang atong pagkaanak sa Ginoo. Manindog ta katong musunod sa Ginoo. Ang atong tubag sa Salmo murag usa ni siya ka pagpangandoy, singgit ngadto sa Dios uban sa kasadya tibuok yuta, tibuok kalibutan. Sa inyong paminaw karong mga panahona niining krisis sa ekonomiya, nagmahalan ang pangapaliton, siging gubat, ni apay linog, ni apagyoy mga katalagman. Sa inyong paminaw, unsay gisinggit ros kalibutan, uban sa kasadya o uban sa kabalaka o kaguol? Lingay mong tupad, na wa ka mabalaka. Nganong wa man ni mahitabo kay para nako mura mag ang kabalaka karon mo'y mihari
daghan na kaayong na-stress, daghan na kaayong nagdepresyon, naghikog na ganing uban tungod sa kadaghas problema. Dili lang problema nga personal natong binuhatan, sama ng mag-away ang managsuon, magkinihaay ang managhigala nga nagutangay. Kani yung krisis kay ang mga nasod na naggubat mo na mga nahitabo karon ug unsa may hinungdan tungod kay wa nata maningkamot pagduol ug pag-ila sa manunubos nga mao si Hesus. Ang mga unang tinun-an pagkasinati nila ni Hesus, gibati nila ang kalipay. Nya sa dihang nalipay sila, gipangtawag nila ang ilang mga kauban sa kinabuhi, mga higala, igsuon, muna si Felipe, sa dihang nakasinati siya sa kalipay didto ni Hesus, iyang giimbitar si Nathanael aron muadto sad ni Hesus. Kung dili na gani padung ni Hesus ang atong pagda sa mga tao, magkagubot kita. So kinsa dinhing asawa nga dadon gid niya iyang bana ngadto sa simbahan. Tasan kamo? Ayo. Kinsa dinhing banaha og amahana nga iya gyung dadon ang iyang pamilya sa pagampo sa santos nga rosaryo kada adlaw. Tasan kamo? Ni Isa manoon nga asawan bana kung ipangutana. Ang asawa ni Isa man hinoon. Bana ba? Kaya mga bana karon, apil na mga ginikanan, kasagaran, wa na dad-a ang ilang mga anak, ang ilang mga kaubas pamilya, ngadto sa Ginoo pinaagis pagampo sa santos nga rosaryo, pagsimba, o kining pagpamalandong sa balaang kasulatan. Tuagida sa TV, palitan anang dagko kayong TV, dagko kayo flat screen, smart TV. Nya inutang raba. Palitan anang mga gadgets kay muhilak gyud ang bata kay naang iyang kaubang bata dito sa eskwelahan na ay kanang usayngan anang duaanan. Palitan sa mangutang gyud kay ipalit. Tuagida ang ilang mga anak sa games, amusement, shopping, tuas mga kananan, tuas sa mga suruyanan, pero wa gyud dad-a ngadto sa Ginoo. Ano na problema karon? Muna ako dad-on ta gyud mo sa Ginoo. Saon man? Kanang palit og slat. At least magunahuna na mo kanunay nga mo palit mo og slat para sa simbahan. Dili kay magsigig budget para anang swertres, para anang sugal, para anang inom, para ipalit anang mga panindot pagwapa-gwapa, pagwapo-gwapo. Dili na makahatag na tong kalinaw og kalipay. Ipalit ra gud na ninyo og slat, di ba? 40 ninyong lipaya. Ako god sakit ba ya unahon-naon pero nagkatawa ko kay niingon ang atong finance kaning atong treasurer si Sister Nara nga giingnan ako no siya sa Tagalan Bank nga ang akong personal account nga dugay na ba kay na seminarista pa ko ana ako nang gi-open gi-advise na ko no nga ipa-close kay ang findings sa sana amla hindi na gyud ma-reverse kay kuana ba kanang na qualified na ko sa money launderer or kaning unsa kana scammer kay dagko kayo ang amount nga musod ning over na siya sa personal account pila na million ana perti na yung daghanang kwartang nisod niya personal di gyud sila mosabot nga pari ko kay roll gyud
role ilisi og laing account kanang institusyon or foundation o ana ngan sa gitawag nato og juridical person dili personal or individual person. Mo nang dili na ko saligan sa bangko bisag dugay na kay kung ga-deposito niya pari pagyud ko kaila pagyud sila nako ipa-close gyud. Mo na ayaw na mo kuan ha unsa man ning akong account dito. Ayaw na mo deposito aning akong account nga 0146120887. Ato ning i-plus niya ni nato sa i-plus lang sa screen 0146120687. Ako na ning i-close karong simanaha. So ay na mo pada dinhi dito na ipadala sa atong usa ka land bank account nga ato ning gihimo nga murag parish account kay joint account ni sa upat ka mga officers dinhi das pari. Kana siya. Nganong nahitabo man nganong nagkatawa man ko kay congratulations daghan kay ninyo ang midonate nganhi sa simbahan. Pero wag na nako hilabti ng inyong donation for my personal need. Kay ang ako sang personal need, simple raman sad kaayo. Wa nay kinahanglan manguha pa ko ana. Ako maganing gibahin pa ang akong personal nga tawgon lang nato personal nga amount kana akong stipend, ako pa mangganin nang ipalit sa slot og ihatag nganhis parokya. Kay gamay ra sad kay akong need nga malipay lang ko. Nya unsa may akong kalipay nga pari ko. Unsa may akong kalipay nga naa ako nag-imbitar ko ninyo para sa mga projects. Lipay kay ko ana. Ang ato rong SBF DAG na natayhalin nga 6,414 na apay 53,586 ka slots nga available. Tag 500 pesos per slot. Sa to'y akong hangyo ani, kada pamilya, kada simana, palitag usa ka slot. Suway na ninyo, di ba, imbitaran na inyong mga anak na magtigom ta dong, dahil magtigom ta, tampo-tampo ta kada adlaw, aron makaabot og 500 pesos kada simana, nga ipalit na tog slot ini ka Domingo, manimba ta, nga palitag slot. Nya sa mga online sad mao gyapon na tigom-tigom palit usa ka slot kada semana. Unsa may atong tumong aron ipakita nato sa Ginoo nga nakighiusa ta sa atong isig ka tawo, nga nahigugma ta sa atong isig ka tawo. Matud pas unang pagbasa, ang nagpatay or nagpatay siyang isig ka tao iya sa yawa. Sama ni Cain, iyang gipatay ang iyang igsuon nga si Abel. Ug unsay rason nganong iyang gipatay ang iyang igsuon nga si Abel? Tungod kay maayog binuhatan. Nya kana sa kunong nagdumot sa iyang isig ka tao, nahimo sa na siya nga nagpatay, equivalent ra sa na siya nagpatay sa iyang isig ka tao. Giling niya imong tupad, nawa kay gidumtan, nawa ka rin gidumtan. Kita ra ba usahay siging simba pero naay gidumtan, mamumuno ta sa matas Ginoo, mamumuno ta. Nganong mamumuno man ta? Kay kanang nagdumot, dili na nakahatag og kalipay sa iyang isig ka tao. Bisan gani sa iya mismong pamilya, din na nakahatag og kalipay basta naa na siya gidumtan. Kabantay mo, inyong papa, inyong mama, or inyong anak, magkusmod ang naong, niya wagin mo ilabot, magisingisi pa ka, may ka, anong nagkusmod man ka? Hilong na, laib, utok na ko. Maigo mo, silabot ako ni mo. Kita pa'y magtinarong pangutan, kita pa'y singasinghagan.
Ay pagsurang-surang di, sipok ng una po. Madaot bang mauban, maigo ang uban, gipatay nato ang kalipay. Muna dili nakasinggit sa kalipay, makasinggit na sa kasuko. Magtakod-takod man na. Muna ang kasuko iya gyapon na siyawa ug mahimo sad tang iya sa yawa. Nakaron unsa may mahitabo kun moadto ta ni Hesus matud pas unang pagbasa, nagpakamatay si Kristo alang kanato ug atong maila pinaagi niini ang tinuod nga gugma. Nya kita sad nga moadto ni Hesus ug malipay diha ni Hesus matud pa dinhi kinahanglan sad mga anak nga magpakamatay kita alang sa atong isig katao. Na ikaupat nga lingi imong tupad. Ing na sugod karon andam na kong magpakamatay para nimo. Ing na. Sige ba? Ako andam jud kong magpakamatay para ninyo bisag uwaw na kay ni sigig baligyag slat di jud ko mohunong og baligyag slat kay pakamatyan gid ni nakong akong pagpamaligya. Mo na dinhi sa unang pagbasa ngingos Kristo kun magsigi na mugbuhat sa akong gibuhat labi na gid nang pagsigig sangyaw pag-imbitar mga tao nga moduol nako. Ingnan niya Nathaniel, makakita kag mas daghan pang kahibulungan kana bang gitawag nato wonderful things nga bisag mag-agas imong luha mahimo kang malipayon. Daghan kay kog kaila nga nagsunod sa Ginoo nga gipahilak sa ilang gimahal kay ang ilang gimahal nagmahal ng iba. Naama na kana bang kanta ba nga mahal kita, mahal sa to siyon sana na mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Kanay kasabot mo ana gihigugma ti ka pero ikaw lain imong gihigugma nya kadto sang imong gihigugma lain sa dangyang gihigugma nya nihimo pagi siya konklusyon pero mas mapalad ka. Mahal kita, sa akin walang nagmamahal. Pero sa tinud-anay kita nga nahigugma sayo pa ng kantaha pag ingon niya nga mahal kita, asa to? Mas mapalad ka, mahal kita, sa akin walang nagmamahal. Di ang tao nga nisugod og higugma siyang isig ka tao nga wa mangayo og kana baos. Ang Ginoo mo'y mohigugma na niya. So mas alkansi ang kadtong nahigugmas lain nga wa mo sukli o gugma sa nahigugma niya. Kaya di man siya higugmaos Ginoo, i-consider man siya nga murderer, sunugonon sa kayo. Muna kung ang bana higugmaon sa asawa, ni ang bana mangabit, kusmod ginagnaong ang bana, kinsa may smiling, ang asawa nga nagsigig higugmas bana, nga nagsigig higugmas iyang kabit. Kung tinuod ang asawa na higugmas iyang bana, mag-agas ng iyang luha, pero gasmile ang iyang kasing-kasing. Nga naman, lipayon tas Ginoo. Mo na wonderful joy. Wonderful joy ba? Dili masabtan nga kalipay. The world, ano to? The joy that the world cannot give. Wa gyud makonvince. So sige, manindog na ta.